इन अंजुमनों ने बहुत बड़े बड़े खुतबा और बड़े मशाहिर अहले कलम पैदा किए। इन अंजुमनों की बड़ी खिदमत हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तलबा की सरगर्मियाँ, उनकी तकरीरें और उनके मुसाबक़ात का निज़ाम देखकर अंदाज़ा होता है कि अंजुमनों का वो किरदार बुनूस बाकी है और उसी तरह से चल रहा है। हर अंजुमन में कोई न कोई एक ऐसा खतीब ज़रूर नज़र आता है जो महसूस होता है कि ये बहुत मुमताज़ है और इसमें खिताबत के सारे जौहर मौजूद हैं। कई अंजुमनों की के मुसाबक़ात की तहरीरों को मुझे देखने का मौका मिला है, तो जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ है कि लिखने का भी माशाअल्लाह सलीका पैदा हो रहा है। तलबा अजीज़, सबसे पहले मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया के इस अंजुमन अशरफुल बयान के तमाम वाबस्तगान को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैंने आखिर में अज़ीज़ हुज़ैफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुनी, आप सब भी महसूस हुए, मज़मून भी, अल्फाज भी, अंदाज भी माशाअल्लाह बहुत खूब रहा। मैं आप सब से दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात ये है कि ज़माने के हालात बदल रहे हैं, तो सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको हालात के जदीद तकाज़ों से, चैलेंजों से वाक़फ़ियत होनी चाहिए। ये वाक़फ़ियत सरसरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये वाक़फ़ियत गहरी होनी चाहिए और तहक़ीक़ी अंदाज की होनी चाहिए। आज मालूमात का एक सैलाब है जो सोशल मीडिया के जरिए से हर वक्त आया हुआ है, लेकिन उनकी हर बात सही नहीं होती। तो एक अगर आप इस्लामी मौज़ूआत पर आपकी मालूमात तहक़ीक़ी होनी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है। एक तो यह है कि हम अपने तौर पर हम जानते हैं, और एक खारिज में क्या हो रहा है। इब्तिदात का मसला होता है, खबरें आती हैं तो डेटा आपके पास होना चाहिए, और भी दूसरे जो मौज़ूआत हैं, फ़िक्री मौज़ूआत हैं, तो आपके पास तहक़ीक़ी अंदाज में जो जदीद फ़िक्री तहरीकात हैं या उनके असरात हैं या उनके अक़ाइद और नज़रियात, उनका आपको इल्म। और दूसरी बात यह है कि ये इल्म जो बाहर का है या हालात ज़माना का इदराक है, ये आपकी तकरीर और तहरीर में दिखना चाहिए। आप ये समझें कि कुछ मुखातब तो ख़ास किस्म के होते हैं, जैसे कहीं पर तलबा हैं, अपने शागिर्द, खानकाहों में मुरीद हैं, आप वहाँ पर कुछ भी कह दीजिए। लेकिन जो उमूमी मिजाज है, जहाँ मखलूत किस्म के लोग हैं, आज के वक्त में हमारे उलमा की तकरीर मवाद के एतबार से भी, अल्फाज के एतबार से भी, अंदाज के एतबार से भी मुकम्मल तरीके से नज़रसानी का मुहताज है। चूँकि लोगों का मिजाज बदल चुका है, हम जो है जज्बात से अपनी गुफ्तगू ज़बान से निकलती है, कान से सुनी जाती है, तो ये ज़बान से कान तक का सफ़र नहीं है, यह अक़ल से अक़ल का सफ़र है। और अगर दर्दमंदाना गुफ्तगू हो तो क़ल्ब से क़ल्ब का सफ़र है, मिनल क़ल्ब इलल क़ल्ब, या कम से कम मिनल अक़ल इलल अक़ल का सफ़र है, ज़बान और कान का सफ़र। तो आप अक़ल को अपील करने वाले हैं, आप दिल को अपील करने वाले हैं, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भारी भरकम या बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि अल्फाज मुंह में
الفاظ نہیں ہے بلکہ کوئی پتھر کا ٹکڑا رکھ دیا گیا. ایسے آپ کو الفاظ کا انتخاب اور انداز آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جدید تقاضوں سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. بات سمجھ گئے؟ اور آج کے وقت میں ڈیٹا کی بڑی اہمیت ہے کہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں آپ اس کو آج نہیں تو کل وہ آپ کے کام آنے والے ہیں. تو آپ کی یہ کوششیں جو انجمن میں ہیں یہ بہت مبارک ہیں. ابتدائی طور پر ہمیں الفاظ یاد ہونے چاہیے، تعبیریں یاد ہونی چاہیے، اسالیب یاد ہونی چاہیے. بڑے سے بڑے مقررین نے پہلے تقریریں یاد کی ہیں، ان کے بعد وہ بڑے مقرر بنے. بلکہ شورش کاشمینی کی جو کتاب ہے فن خطابت، اس میں وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ہر مقرر کو اپنی تقریر کے کچھ ابتدائی صفحات رٹ لینے چاہیے. بڑے سے بڑے مقرر کو بھی رٹ کر ہی تقریر کرنی چاہیے، تاکہ ابتدا اگر صحیح ہو جاتی ہے تو انتہا بالکل صحیح رخ پر پہنچ جاتی ہے. بہرحال میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں جوہر بہت رکھا. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صدی میں آپ کو پیدا کیا ہے، آج کے حالات میں پیدا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے تقاضوں کو سمجھنے کی اور آج کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. یہ خاص حکمت ہے. تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ثابت کریں کہ ہم لائق تھے اس زمانے کے، اور ہم اس لائق ہیں کہ آج کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق ہم عمل کریں. اپنے آپ کو، یہ تو اللہ کا انتخاب ہے کہ ہم یہاں پہنچے، آپ اس قافلے حق میں شامل ہوئے. اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس انتخاب کو درست ثابت کریں. یہ انتخاب اللہ کے فضل سے ہوا، گھر والوں نے کیا، لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس انتخاب کو درست ثابت کریں اور بتائیں اپنے کردار سے کہ ہم اس زمانے کے لیے آئے ہیں جبکہ تاریخیاں بہت بڑھ رہی ہیں، فتنے بہت بڑھ رہے ہیں، آزمائشیں، چیلنجز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو ہم خیر کے لیے آئے ہیں، ہم ان چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آئے ہیں، اور جو وہ صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں ان کا ہم پورا استعمال کر کے ہم حق کے قافلے کو آگے کی طرف لے جائیں. تو اپنی صلاحیتوں کا صحیح ادراک ہونا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے کو تیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین کی خدمت کے لیے، ملک و ملت کی خدمت کے لیے آپ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.